क्या आप हर वक्त पर्स को पैसों से हरा भरा रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पैसों से कभी बरकत ख़त्म ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इतनी मैं आज एक मुजर्रब अमल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसे करते ही आप दौलत में खेलने लगेंगे, आपके तमाम माली मसाइल हल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, आपने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए पर्स भरने का एक ऐसा अमल लेकर के आई हूँ जो आपको सिर्फ एक दफ़ा करना है और उसके रिज़ल्ट्स इतने हैरान कुन आपको मिलेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। कुछ तो वज़ाइफ होते हैं जो हमने चंद दिन करने होते हैं ना, लेकिन ये एक ऐसा अमल है जिसे आपने एक मरतबा कर लेना है अल्लाह पर कामिल यकीन रख करके। और पर्स के लिए है ये, ठीक है, जहाँ पर आप पैसे रखते हो, पर्स में रखते हो या किसी तिजोरी में रखते हो, किसी लॉकर में, किसी भी चीज़ में आप रखते हो ना, सो वहाँ पर आपने ये रख देना है पढ़ के, ठीक है। और ये इतना मुजरब अमल है, मैंने जिसको भी बताया है उसका काम हुआ है। तो मेरे ये फ़र्ज़ बनता है ना फिर मेरा कि मैं आप लोगों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर करूँ, और ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, अपने हालात को बदल सकें। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन हम क्या भूल जाते हैं कि हमने अपने परवरदिगार के आगे झुकना भी होता है। हमारा परवरदिगार राज़िक है, वो बेहतरीन अता करने वाला है, वही है जो अता करता है अपने बंदों को, आसानियाँ पैदा फरमाता है अपने बंदों के लिए। तो अपनी मेहनत के साथ-साथ अपनी मेहनत सेकंड नंबर पर आनी चाहिए। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम आना चाहिए। अल्लाह से आपने जो है कामिल यकीन के साथ माँगना कैसे है, वो मैंने आपके साथ अभी यहाँ पर डिस्कस करना है, शेयर करना है कि ऐसा कौन-सा अमल है कि जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, जो बरसों की आपकी पुरानी फाइनेंशियल आपके मसले चल रहे हैं, किसी तरह भी हल नहीं ना हो रहे, वो ये अमल, इस अमल से होगा। आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा, बरकत इतनी आएगी, आप जितने खर्च करोगे उतना डबल अल्लाह ऐसा सबब बना देगा कि आप तक दोबारा आ जाएँगे। चाहे वो आपके अपने पैसे हों, चाहे वो फिर अल्लाह अपनी गैबी ख़ज़ाने से आपको मदद करे। बस ये अमल आपने क्या पढ़ना है, एक ऐसी सूरह आज आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अच्छा जी, आपने क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपने दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है। वज़ीफ़ा स्टार्ट होने से पहले, जैसा कि जो लोग भी मेरी वीडियोज़ ऑलरेडी देखते हैं उनको पता है कि अ, हम दुरूद पाक से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि आप भी मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ो। आपने अपने लिए पढ़ना है, मैंने अपने लिए पढ़ना है, लेकिन आप मेरे कहने पे पढ़ते हो तो मुझे एक अपना अलग सा सुकून महसूस होता है। तो दुरूद पाक दिल में ये नीयत रख कर पढ़नी है कि हम ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करें और उसके सदक़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फ़रमाएगा इंशाल्लाह। तो आपने दुरूद पाक का मेरा साथ पढ़ना है, फिर कमेंट सेक्शन में डन लिख देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इस दुरूद पाक के सदक़े अल्लाह पाक हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा इंशाल्लाह फ़रमाएँगे। हमारी तमाम फाइनेंशियली जितने भी मसले चल रहे हैं वो इंशाल्लाह इस दुरूद पाक के सदक़े ख़त्म हो जाएँगे। तो आपने भी दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में डन लिखते रहना। उसके अलावा बहुत से लोग, मुझे ना पिछले दिनों बहुत खूबसूरत कमेंट रिसीव हुआ था कि आपका व्लॉग सुन के, आपकी बातें सुन के हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हमें एक सुकून सा मिलता है। मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही होता है कि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा दिल फेंक के बैठे होंगे, डिप्रेशन में होंगे कि पता नहीं क्या होगा, क्या होगा? मैं नहीं जानती क्या होगा। मैं सिर्फ़ आपको जब ये अमल बताती हूँ ना, मेरे दिल में एक यही अल्लाह से जो होती है इल्तिजा होती है, अल्लाह तू मेरी लाज रखना, ये बंदा मेरा बताया हुआ जो भी अमल करे, वज़ीफ़ा करे, इसके के वज़ीफ़े पर तो कुन फ़रमा देना। मेरा काम है बताना, मेरा काम अल्लाह माफ़ करे, मेरा काम करना नहीं है। करना उस ज़ात का काम है, अल्लाह ने करना है। अल्लाह पर कामिल यकीन रख के उससे माँगो, वो तुम्हें वहाँ-वहाँ से तुम्हारे वसीले बना देगा। उन पैसों के तुम्हारे वसीले बन जाएँगे कि तुम खुद कहोगे कि यार यहाँ से भी मुझे दौलत आ सकती थी, मुझे यहाँ से भी पैसा आ सकता था। इतने आप लोग हैरान हो जाओगे, ठीक है? तो आपने ये कर लेना है और अब आपको मैं आगे अमल बताने लगी हूँ, आपने गौर से सुनना है अमल है क्या और आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अच्छा जी, आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, अब वज़ीफ़े की तरफ चलते हैं। आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा 11 टाइम दुरूद पाक पढ़ लेना है, जो पीछे पड़ा है वो आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 313 टाइम्स 313 मरतबा आपने क्या पढ़ना है, सूरह कौसर पढ़नी है।
اس سارے عمل سے پہلے جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، آپ نے تھوڑے سے چاول لے لینے ہیں اور ان چاولوں کو کسی بھی چھوٹی سی اس کی گٹلی سی بنا لینی ہے، چاولوں کو ایک کپڑے کے اوپر رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک جو ہم پڑھ چکے ہیں 11 ٹائمز، اول پڑھنا ہے پہلے وہ والا درود پاک، سینٹر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے 313 مرتبہ 313 ٹائمز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، پھر اینڈ پہ 11 مرتبہ درود پاک، اور پھر ان چاولوں کو پر پھونک مار دینی ہے اچھے سے، دم کر کے اس کی گٹلی بنا کے جہاں آپ کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، چاہے لاکر میں، چاہے کسی تجوری میں، چاہے پرس میں، چاہے والیٹ میں، کوئی بھائی بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہو، وضو کر کے نا عشاء کی نماز کے بعد چاول لے کر کے اول آخر 11 ٹائم درود پاک پڑھ کے 313 ٹائم سورہ کوثر پڑھ کے اس کی چھوٹی سی پوٹلی سی بنا لینی ہے اور اس کو اپنے پرس میں جہاں پیسے رکھتے وہاں رکھ دینا ہے۔ پھر آپ خود دنوں میں دیکھو گے کہ کس طرح دولت اٹریکٹ ہوگی انشاءاللہ، اس پرس میں بہت، وہ پرس ہر وقت پیسوں سے بھرا رہے گا، یا خود دیکھو گے، یہ آزمایا ہوا ہے بہت سے لوگوں کا اور یہ ورک کرتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک میری لاج رکھے، آپ لوگوں میں سے جو بھی کرے اللہ پاک کون فرمائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر پرس پیسوں سے ہرا بھرا رکھنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو مس نہیں آپ نے کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ صدقہ خیرات بھی ساتھ ساتھ کرتے رہا کریں، عمل شروع کرنے سے پہلے بھی اس دن صدقہ آپ نے دینا ہے، کوئی کمی پیسے کی نہیں آپ کو آئے گی، برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ویڈیو اچھی لگی ہے ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے، اور شیئر بھی بنتا ہے، صدقے جاریہ سمجھ کر آپ کے ایک شیئر سے، ایک لائک سے ویڈیو کسی تک پہنچے، اس کا کام ہو جائے تو دیکھو وہ آپ کو بھی دعائیں دے گا، مجھے تو دے گا، میں شیئر کروں گی، آپ آگے شیئر کرو گے آپ کو بھی دعائیں۔ اگر آپ چینل مونیٹائزیشن سے ریلیٹڈ، چینل چیکنگ سے ریلیٹڈ میرے سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، آن لائن قرآن ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، یا آپ جو ہے نا کوئی بھی برانڈ کی پروموشن کرانا چاہتے ہیں تو میں یوٹیوب پہ کر دوں گی اس کے لیے، لیکن آپ کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا انسٹا پر، میرے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، پیڈ پروموشن اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر میں اکثر ڈیٹیلز شیئر کر دوں گی، کوئی بھی کوشچن پوچھنے جاتے ہیں دیٹ از فری، اوکے؟ تو وہاں پر پوچھ سکتے ہیں آپ، کوئی وظیفہ میری سسٹر، کیونکہ لوگ پوچھتے بھی ہیں، پچھلے دنوں اب میری ایک سسٹر نے میرے سے ایک وظیفہ پوچھا تھا، اس لیے مجھے ہوتا ہے کہ سب کی ہیلپ ہونی چاہیے، تو اس لیے میں آپ کو ایک پلیٹ فارم بتاتی ہوں کہ وہاں پر میرے سے کانٹیکٹ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ آلریڈی اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جانا، لائک اور شیئر تو مست کر دو، اور اس کے علاوہ بہت سی دعائیں آپ لوگوں کے لیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کر، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان کے سائے میں رکھے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔